هو شبح. داني فلتة. في يوم من ذات الأيام اخترع أبوه جهازا هام صممه كي نرى الأشباح وسيأسرهم فهو داني فلتة. فشل الجهاز مثل المعتاد وتفحصه داني بعناد. انفجر النور وتغير الحال والواقع تحول لخيال. شبح عندما أفاق من الإغماء أصبح شفافا كالهواء. يخترق الجدار يختفي ويطير يملك ما ليس للأحياء. أدرك بوضوح ما سوف يكون سيحارب الأشباح القادمين كي ينقذ كل البشريين. وسيأسرهم فهو داني فلتة. وسيأسرهم فهو داني فلتة. وسيأسرهم فهو داني فلتة. Danny var 14 og superteen, da hans forældre byggede en mærkelig maskine. De sagde, den var helt sublim. Spøgelser var skåret for han og Danny kendte. Det var igen fastportal, men den virkede vist ikke. Men da Danny gik derind, så sagde den klædt. Der kommer kæmpe glip, alting ændrede sig. Hans molekyler gik den anden vej. Da han vågnede op, fik han så et chok. Han havde sned hvidt hår, øjnene var går igennem mure, han kan flyve og blive væk. Han var blevet speciel, han var super kæld. Det var der han fandt sin mission, du ved. Han skulle stoppe det genfærd, dem der kom herned. Men du er her for at give os fred. Spøgelser var skåret for han og Danny kendte. Spøgelser var skåret for han og Danny kendte. Spøgelser var skåret for han og Danny kendte. Jo, vi kendte hem. Danny Phantom. Yo, Danny Phantom was pas 14 jaar. En zijn pa en ma waren een beetje raar, want ze zetten een spookportaal in elkaar. Spoken zet je schrap, want hier is Danny Phantom. Maar het weigerde dienst, dus het had geen zin. Maar Danny nam een kijkje binnenin. Er was een grote flits en bam, heel bizar. Raakte al zijn moleculen door de war. Danny Phantom. Toen hij wakker werd, zag hij tot zijn schrik. Hij had sneeuwwit haar en een groene blik. Hij kon alles doen wat een spook ook kan. Daar werd hij een stuk zelfverzekerder van. Nu krijgt hij af en toe zelfs een visioen. Dan weet hij ook wat hem staat te doen. En geeft alle spoken van cartoon. Spoken zet je schrap, want hier is Danny Phantom. Spoken zet je schrap, want hier is Danny Phantom. Spoken zet je schrap, want hier is Danny Phantom. He's a phantom. Danny Phantom. Young Danny Phantom, he was just 14 when his parents built a very strange machine. It was designed to view a world unseen. He's gonna catch them all cause he's Danny Phantom. When it didn't quite work, his folks, they just quit. Then Danny took a look inside of it. It was a great big flash, everything just changed. His molecules got all rearranged. When he first woke up, he realized he had snow white hair and glowing green eyes. He could walk through walls, disappear, and fly. He was much more unique than the other guys. And it was then that he knew what he had to do. He had to stop all the ghosts that were coming through. He's here to fight for me and you. He's gonna catch them all cause he's Danny Phantom. He's gonna catch them all cause he's Danny Phantom. He's gonna catch them all cause he's Danny Phantom. He's a phantom. A kid whose life has changed, molecules rearranged, ghosts are so deranged. Spirits don't stand a chance, senses all enhanced, powers so advanced. He's gonna catch them all 'cause he's Danny Phantom. Unleashing all of the freaks onto his hometown streets. Now everyone will beat. Flying right through the wall, you can't see him at all. If they are big or small or tall, gonna catch them all 'cause he's Danny Phantom. Gonna catch them all 'cause he's Danny Phantom. Gonna catch them all 'cause he's Danny Phantom. Danny Phantom. Kun Danny oli 14, vaan aikoi vanhempansa koneen valmistaa, jolla nähdään toiseen maailmaan. Hän aavekarkota, hän on Danny Phantom. Kun se toiminut ei, he lähtivät pois, ei Danny koittamatta olla pois. Hän näki leimauksen, koki muutoksen, kun molekyylit sai täräyksen. Phantom, Phantom. Peili hämmästyksen todistaa, tukka valkoinen ja silmät hohkaa. Läpi seinän lentää, myös voi hän siis on ainutlaatuinen, revi siitä please. Ja silloin ymmärsi hän tehtäväntään, kaikki aavet ja haamut kesyttää. Hän taistelee, ei lieveen jää. Aavet karkota, hän on Danny Phantom. Aavet karkota, hän on Danny Phantom. Aavet karkota, hän on Danny Phantom. C'est un fantôme. Danny Phantom. Yo, Danny Phantom est tout juste ado quand ses parents inventent une bien étrange machine. La porte d'un monde que personne n'imagine. Il va tous les avoir cassés, lui Danny Phantom. Comme ça n'a pas marché, ses dieux sont barrés. Alors Danny a décidé d'essayer. Il y a eu comme un grand flash, tout s'est transformé. Ses molécules sont réarrangées. Et à son réveil, il n'est plus le même. Ses cheveux sont tout blancs et ses yeux tout verts. Il traverse les murs, disparaît et vole. C'est l'ado le plus cool de l'école. Et maintenant pour lui tout est devenu très clair. Il va chasser les fantômes, il ne vit que pour ça. C'est son combat pour toi et moi. Il va tous les avoir cassés, lui Danny Phantom. Il va tous les avoir cassés, lui Danny Phantom.
Danny Phantom. Niemand sieht ihn. Danny Phantom. Yo, Danny war 14, als der Stress begann. Seine Eltern waren von einer Maschine angetan. Damit wollten sie an Geister ran. Mit denen wird er fertig, er ist Danny Phantom. Die Maschine hatte einen Defekt, doch dann sah sich Danny das Teil von innen an. Traf ein Blitz, er war wie hypnotisiert. Seine Gene wurden neu formatiert. Als er zu sich kam, welch Schreck für ihn. Sein Haar schneeweiß, die Augen waren grün. Plötzlich konnte er fliegen und durch Wände gehen. Für andere war er dabei nicht zu sehen. Nun war es seine Bestimmung, das zeigte sich. Er musste Geister bekämpfen, ganz gruselig. So kämpft er auch für dich und mich. Mit denen wird er fertig, er ist Danny Phantom. Damit wird er fertig, er ist Danny Phantom. Damit wird er fertig, wer? Danny Phantom. Phantom. דני פנטום, דני פנטום. ג'ו, דני פנטום היה ילד רגיל, ההורים שלו בנו משהו די מדהים, שר לעולם רוחות הרפאים. הוא יתפוס את הרוחות כי הוא דני פנטום. כשהשער לא פעל נכנעו ההורים, אך דני הסתקרן לראות מה יש בפנים. הראה פיצוץ גדול באור בהיר, ובגוף של דני חל שינוי אדיר. כשהתעורר לדני, התברר שהפך פתאום למשהו אחר. הוא עובר דרך קירות ויכול לעוף, הוא ישבור כל בריון, זה ממש שקוף. הוא יודע בדיוק מה צריך לעשות, כן, הוא התשובה לכל הרוחות. הוא תמיד נלחם בשבילי, בשבילך. הוא יתפוס את הרוחות כי הוא דני פנטום. יתפוס את הרוחות כי הוא דני פנטום. יתפוס את הרוחות כי הוא דני פנטום. उम्र थी डैनी की जब 14, उसके पैरों से बनाई एक अजीब मशीन। दिखता था जिससे भूतों का जहां नहीं छोड़ेगा किसी को नाम इसका डैनी फैंटम। नहीं चली तो मॉम डैड चले गए और सोचा डैनी ने कि अंदर जाया जाए। चमकी बिजली और ऐसा हुआ मॉलिक्यूल उसका बदल गया। जब जागा वो तब देखा उसने थे बाल सफेद और आंखें हरी। जा सकता था वो दीवारों के पास, हो सकता था गायब, उड़ सकता था यार। वो समझ गया कि उसे करना है क्या, काम क्यों है सब भूतों को। वो बचाए हमको तुमको। छोड़ेगा किसी को नाम इसका डैनी फैंटम। छोड़ेगा किसी को नाम इसका डैनी फैंटम। छोड़ेगा किसी को नाम डैनी फैंटम। You're a phantom. Danny Phantom. Danny a phantom. Jó, 14 elején járt, mikor szülei a kaput kinyitották. Új világ kapujának tervezték. De az ő sötmasinája nem jött be. Dannynek megváltozott az élete. A gép beindult és nagyot fújt. Szegény Danny DNS-e átalakult. Mikor föleszmélt, nem hiszed el, a szeme UV-zöld, a haja meg fehér. Átmegy a falon és lazán száll. Bámulhat mind, aki csodát vár. Értem az élete miről szól. Szellemírtól lesz a fantomból. Győzni akar, ahogy te és én. Legyőzi mindmető, Danny Phantom, de nyomja mindőz. Danny a Phantom, legyőzi mindmető, Danny Phantom. 열네살 평범했던 소년 데니. 부모님은 낯선 기계 만들었지. 또 다른 세상 보여주지. 우리들의 영웅 멋진 데니 팬텀. 어느 조용했던 아무도 없던 그때 데니 기계로 들어가지. 커다란 불빛에 모든 게 변했지. 데니의 몸에도 변화 생겼지. 그가 깨어났을 땐 하얀 머리와 초록빛 눈동자. 벽을 지나며 날아가. 그는 특별해 그 누구보다. 그때 해야만 할 일을 알았네. 사악한 유령을 모두 다 몰아내. 너와 나 위해 싸운다. 우리들의 영웅 멋진 데니 팬텀. 우리들의 영웅 멋진 데니 팬텀. Danny Fangen var en liten gutt da foreldre bygde en maskin med født. De ville se inn i det ukjente. Fange alle for han og Danny Fangen. Den virka ikke så foreldre bare slutta. Men Danny ville se hva det var som butta. Det lyste som et lyn og alt ble forandret. Molekylene skifta plass i panna. Fangen, han våkna opp uten sår, med grønne øyne og helt hvit hår. Kunne bli usynlig og gå gjennom vegger. Kunne fly høyt over mygg og klegger. Det var da Danny visste hva han skulle gjøre. Måtte stoppe alle spøkelser på sin vei. Han er her for å slåss for deg og meg. Fanger alle for han er Danny Fanger. Fanger alle for han er Danny Fanger. Fanger alle for han er Danny Phantom. Danny Phantom. Gdy Danny Phantom miał 14 lat, jego tata chciał tajemny poznać świat, bo pragnął dać złym duchom znak. Da nauczkę duchom, dzielny Danny Phantom. Miał się plan, obłędy miał sto. Nasz Danny chciałby sam rozwikłać to. To nagle dziwny grzmot zmienił życia ry. Inny wymiar przeniósł chłopca w mig. Phantom, patrzcie tylko, włosów las, zakryła biel, a w oczach ma blask. Zakrada się do wszystkich miejsc, a jeśli
chce, może ścianę przejść. Jak duch w obcy świat nagle się wkradł. Niby duch, dzielny zuch, mówi duchom stój. Ma w rękach los i mój i twój. Da nauczkę duchom, dzielny dany fantom. Da nauczkę duchom, dzielny dany fantom. Da nauczkę duchom, dzielny dany fantom. Ele é fantasma. O Danny Phantom era pequeno assim, quando seus pais inventaram uma máquina estranha assim, projetada para ver o mundo invisível. Ele vai pegar a todos, pois o Danny Phantom. Mas ela não funcionou e o fez desistir, só que Danny resolveu prosseguir. Ele ligou e houve a explosão, nas moléculas dele, confusão. E quando despertou, ele percebeu que o seu cabelo embranqueceu, atravessava paredes e podia voar, e ficou mais bonito do que esse rapaz. Mas a sua missão é legal demais, é ter tempo do fantasma de aparecer. Ele vai lutar por mim, por você. Ele vai pegar a todos, pois o Danny Phantom. Vai pegar a todos, pois o Danny Phantom. Vai pegar a todos, pois o Danny Phantom. Fantasma. Danny Phantom. Quando Danny Phantom era um adolescente, seus pais construíram algo bem diferente. Uma máquina de veras surpreendente. Fracassamos todos, é o Danny Phantom. Não funcionou, viu os pais desistir. Espreitou, para lá não conseguiu resistir. Houve um grande flash, tudo se alterou e o seu organismo se modificou. Fantasma. Descobriu no fim um sono leve, os olhos verdes e cabelo de neve, que podia voar e desaparecer. Será possível isto acontecer? Então percebeu o que tinha a fazer: combater fantasmas sempre a aparecer. Ele vai lutar, ele vai vencer. Ele vai caçá-los todos, é o Danny Phantom. Ele vai caçá-los todos, é o Danny Phantom. Ele vai caçá-los todos, é o Danny Phantom. Призрак. Danny Phantom ушел 15-й год, когда предки собрали странный прибор, потусторонний мир, открыв проход. Всех победить ведем Danny Phantom. Прибор не заработал, взрослые ушли, и Дэнни внутрь заглянуть решил. И яркая вспышка, все изменилось, перестройка молекул завершилась. Очнувшись, он посмотрел на себя, волосы как снег, зеленые глаза. Научился проходить сквозь стены и летать. Здорово, такого на земле не сыскать. Он сразу понял, чем должен заниматься, не давать всяким тварям в наш мир пробраться. За нас с тобой он будет драться. Дэнни-призрак. Es un fantasma. Cuando solo tenía 14 de edad, sus padres crearon el extraño portal. Fue creado para ver lo que nadie puede ver. Danny lo podrá hacer porque él es el fantasma. Como no les funcionó, su familia desistió. Pero Danny quiso ver y allí entró. De repente para Danny todo cambió. Su ADN se alteró. Quedó inconsciente y despertó. El cabello blanco y su mirada cambió. Atravesaba muros, podía volar. Era más singular que los demás. Danny el fantasma sabía qué hacer. La amenaza del portal él debía detener. Él va a luchar por ti y por mí. Él nos enfrentará porque él es Danny Phantom. Él nos vencerá porque él es Danny Phantom. Él nos vencerá porque él es Danny Phantom. Es un fantasma. Danny Phantom. Cuando Danny Phantom era solo un chaval, sus padres inventaron una máquina especial para poder ver el mundo paranormal. Los va a atrapar a todos porque es Danny Phantom. Sus padres se marcharon porque no funcionó. Entonces llegó Danny y apretó un botón. Hubo un resplandor y todo cambió. Todas las moléculas le descolocó. Al despertarse, se miró, vio su pelo blanco y sus ojos brillar. Podía atravesar las manchas y volar. Era más especial que otro de su edad. Entonces comprendió cuál era su misión: detener fantasmas, encontrarse por ahí. Está aquí para luchar por ti y por mí. Los va a atrapar a todos porque es Danny Phantom. Los va a atrapar a todos porque es Danny Phantom. Los va a atrapar a todos porque es Danny Phantom. Danny Phantom. Danny Phantom, han var 14 år när hans morsa och farsa de hittade på en maskin som ser dit inte ögat når. Danny Phantom, vad fångar han ihop? När det inte funkar riktigt la föräldrarna ner, men Danny ville kolla inuti och se. Det bara blixtrade till, han fattar ingenting. Hans molekyler vändes ut och in. När han vaknade upp så blev han nervös. Han hade snövitt hår, gröna ögon som läs. Gick genom väggar, flög upp, försvann. Ingen annan kan göra de saker som han kan. Det var då han förstod att han fått ett uppdrag att stoppa alla spöken som kom varje dag och rädda alla sådana som du och jag. Danny Phantom, vad fångar han ihop? Danny Phantom, vad fångar han ihop? Han fångar han ihop.